वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। ये सर हमारे पास 1 और नर्सरी की क्लास है और ये स्कूल के अंदर सबसे छोटी क्लास है। सही। लेवल के लिहाज से सबसे छोटी क्लास 1 और नर्सरी की है। और एक दिन का मीटिंग कर रहे थे 2-4 दिन पहले, मुझे ये आप खुशकिस्मती समझे या आप दूसरे लोगों को समझे कि मुझे हेडशिप का शौक नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने सलाहियत रखी है अल्लाह ताला ने कि जो जिम्मेदारी सौंपी गई है महकमे की तरफ से उसको मैं कि ऐसा आप बच बैठ जाए पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो एक दिन मीटिंग में ले रहा था तो मैंने कहा कि मेरा ये मसला नहीं है कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, मैं मैथ नहीं पढ़ा सकता। अल्लाह की मेहरबानी से जो भी चैलेंज मैं लेता हूँ उसको फिर मैं करके छोड़ता हूँ। उर्दू और इस्लामियात मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। सही। और ये वन की आपको एक थोड़ी सी मैं आपको झलक दिखाता हूँ कि वन की अभी पोजीशन क्या है। ये अगर आप किसी और प्राइवेट को मैं चैलेंज करता हूँ कि किसी और क्लास के अंदर जाकर प्राइवेट स्कूल के अंदर भी जाकर 1 तो बड़ी दूर की बात है, ये शायद 5 भी इस अंदाज में न काम कर सके जो मैं आपको झलक दिखाने वाला हूँ। तो ये 1 वाले आप मेरी तरफ मुतवज्जो बचे। पहले ये बताएं कि ये जो निशानी ये क्या है? सकता। शाबाश। और ये सवाल थोड़ी सी अपनी आवाज में क्या है? और ये क्या है? खत्म। और ये शद। और जिसके ऊपर बेटा ये शद होती है वो क्या होता है? उसको पढ़ते हैं, उसको क्या करते हैं? तो अब मैं एक लफ्ज लिखने लगा हूँ, आपने उसका जोड़ निकालना है। जो मौसम साहब हमारे स्कूलों के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी है उर्दू में, वो ये है कि जोड़ जो हम अपने दौर के अंदर पढ़ते थे वो जोड़ आज खत्म हो गया। और उस जोड़ की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस जोड़ की तरफ फिर आए और बच्चा उर्दू पढ़े और वन का जब आपको समझ आएगी कि अभी ये बेटा 1 मिनट का वन के अंदर आपको समझ आएगी कि ये कोई किताबी लफ्ज मैं नहीं लिख रहा, मैं कोई इस तरह का कि ये पढ़ाया हुआ लफ्ज है पहले ये मैं नहीं लिख रहा, लेकिन आप जब देखेंगे तो कहेंगे कि वाकई ये बात है। अच्छा सर, इसमें ये ना मैं आपकी इस बात को अप्रिशिएट भी करूँगा कि इसमें अभी देखें हमारे यहाँ जो अभी स्कूलिंग का सिस्टम और नसाब है, इंग्लिश और उर्दू किस तरह मिक्स कर दिया गया है। सोशल मीडिया आने के बाद, वैसे मोबाइल्स आने के बाद ना लोगों की उर्दू दुरुस्त रही है और ना इंग्लिश दुरुस्त रही है। वो कवा चला आँस की चाल तो अपनी भी भूल गया। तो अभी आपने जिस तरीके से मैंने ये देखा है, आप लोगों ने यहाँ पर जिस तरह की तालीम का सिलसिला बुनियादी तौर पर जो एराबाद के साथ शुरू किया है और उर्दू को तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त करने की और इन चीज़ों की बात की, आई रियली अप्रिशिएटेड कि ये बातें बहुत ज़रूरी हैं, बिलखुसूस अपनी कौमी ज़बान के हवाले से बच्चों को समझाना और उनकी उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ को कम से कम दुरुस्त करना। ऐसा ना हो कि वो दोनों के दरमियान वो बीच मझधार के जो है फंसे रहें। तो खैर अभी इसको भी देख लेते हैं। मैं बज़ाते ख़ुद जो है इन चीज़ों के अंदर बड़ा मुतासर हुआ हूँ आपके इस स्कूल में आके। और दोस्तों मैं जिनसे मुखातिब हूँ इन मोहतरम मुअल्लिम का नाम अल्ताफ़ साहब है और ये माशाल्लाह से पहले एक हमारे एक दूर अफ्तादा एक ढोक टाइप का स्कूल था, वहाँ पे भी अपनी खिदमात अंजाम देते रहे हैं। और यहाँ पे अब प्राइमरी स्कूल में हमारे गांव में ये जो है जिस तरीके से बच्चों की तालीम व तरबियत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मैं इसको रियली अप्रिशिएट भी करूँगा। और इन्हीं के ताउन से जो मैंने गुजारिश की थी गुज़श्ता दिनों कि मैं अपनी मदद आपके तहत मैंने बच्चों के लिए सर्दी के मौसम में जो जर्सीज़ और उनके जूतों के हवाले से बात की थी, इन्होंने खुसूसी तौर पर मेरे साथ ताउन फरमाया। इनकी रहनुमाई मेरे साथ शामिल हाल है और इन्होंने ही वो लिस्ट जो है वो फराम की जिसकी बुनियाद पे जो है मैं नहीं, नाम की ज़रूरत नहीं है, नाम पीछे कर दें। तो मैंने जो है वो इन्हीं की ताउन से इस सिलसिले को आगे बढ़ाना
چاہ رہا ہوں، لیکن مجھے آج آ کر نا بڑے عرصے بعد اس اسکول کے اندر آ کر بڑی خوشی ہوئی ہے، بچوں سے مل کر، بالخصوص ان کی تعلیمی معیار کو دیکھ کر. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اسی طرح اپنے گرد و نواح کے جو اسکولز ہیں وہاں پہ جائیں، ان کی جہاں پہ آپ نے خود تعلیم حاصل کی ہے، یا پھر وہ اسکول جہاں پہ بچے بالخصوص جو ہے وہ مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ کوشش کریں. میں بچوں کے چہروں کو ذرا وہ زیادہ فوکس نہیں کروں گا، مقصد جو ہے وہ ظاہر ہے یہی ہوتا ہے کہ میں کسی کی وہ شناخت کو ظاہر نہ کروں، اور پھر ان کے والدین کی اجازت کے بغیر اس طرح ان کو شو بھی نہ کیا جائے، یہ بھی اس کا ایک اخلاقی طور پہ بھی درست نہیں ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں کے جو آپ کے سکولز ہیں وہاں پہ جائیں، ان کی مشکلات کو سنیں. محترم الطاف صاحب نے ایک اور بچوں کے چلیں یہ تو جو مدد تھی وہ تو ہے ہی ہے، انہوں نے ایک اور بھی گزارش کی تھی اور اس حوالے سے بھی ہم کام کریں. انہوں نے اسکول میں فلٹر کولر لگا ہوا اس کے ساتھ پانی والے فلٹر کی بھی بات کی ہے. اس سے ایک اور چیز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اسکول کے اساتذہ کو اس چیز کی بھی فکر ہے، ورنہ وہ فلٹر کے بغیر بھی پانی تو آ ہی رہا ہوگا اور چل بھی رہا ہوگا، لیکن ان کو حفظان صحت کے وہ جو اصول ہیں ان کے بھی ملوز خاطر رکھتے ہوئے بچوں کی صحت کی بھی فکر ہے. تو اس لیے میں بڑا خوش ہوا، اور انشاءاللہ یہ دونوں کام یعنی جو بچوں کی سردی میں ان کی جو معاونت ہو سکتی ہے بچے اور بچیوں کی وہ، اور پلس اسکول کا جو کولر کے ساتھ فلٹر لگا ہوا ہے وہ انشاءاللہ میں خود آج اور کل میں اس کو جو ہے وہ ان کو یہاں پر خدمت کر کے ضرور جاؤں گا. اور انشاءاللہ میں ان سے تعاون کی درخواست خود سے کروں گا. میں نہیں کر رہا تعاون، بلکہ یہ لوگ تعاون کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی اسی طریقے سے مدد کریں. سر آپ کوئی اپنے آخری الفاظ کو کہنا چاہیں تو میں بڑی خوش ہوں. میں سر یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ جیسے لوگ ہماری ٹیم کا حصہ بن رہے ہیں، ہمارے ساتھ مل رہے ہیں، اور جب آپ جیسے لوگ ملتے ہیں تو ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ آپ جب ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو کمی بیشی ہے وہ بھی ہو جائے گی. اور اصل جو مقصد ہے آپ کا میرا وہ یہ ہے، وہ سارا یہ بچے کہ یہ بچے جو ہیں کسی قابل ہو جائے. اور واللہ میں ہمارے سی او صاحب آتے ہیں، ڈی او صاحب آتے ہیں، ڈپٹی صاحب آتے ہیں، اے ڈی او صاحب آتے ہیں، وہ کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس عمر کے اندر اتنا آپ کیوں کام کر رہے ہیں. تو میں نے کہتا ہوں میں سر آپ سے ڈر کے کام نہیں کر رہا ہوں بلکہ اللہ سے ڈر کے کام کر رہا ہوں. اور جب بھی جو بندہ اللہ کے خوف سے اللہ کا اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے ایک بات کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر اس کے بعد ساری چیزیں جو ہے وہ نیچ ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں اس کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہیں. تو یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ آپ جیسے لوگ مخلص لوگ، آپ جیسے لیڈر لوگ جو ہے میری ٹیم کا حصہ بنے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب اس طرح اور ساتھی ہمارے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ یہ اسکول، یہ کالجز، یہ تعلیمی ادارے انشاءاللہ تعالیٰ بہت ترقی. انشاءاللہ جی ضرور. شکریہ آپ کا جناب.